Hi guys, welcome to my video. So today guys, 7. bata ninyo, mahilom ba? Biskit ka. Ikaw ba, Ugs? So today guys, Ikaw ba? ang celestial mo spawn. Bugs. Patay guys. Wala guys, nilupad guys. Hilom ba? Mamatid di ako Nag-abot bata. biya ko sa Celestial. Mamatid di ako bata ron. Biar kaabot biya ko Celestial. Sorry. Silim ta ko apakon. So, hilom ba? So today guys, Iro na. Ayaw lagi iro. bata. Igo si Iro. Naron. Igo ang iro. Agoy. Bye. So today guys, Ogs. look. Yes, ni-spawn. So today guys, mo need guys, spawn. Ayaw lagi Ay ba? garaan ni mo. Patayan ka ron. Bugs. Ay, pamalikas ba? Babaan ko. Tiyan ni mo. Katiran ti karon. Maita. Maita. Makuhaan ko maban. So today guys, salamat kaayo. Subscribe and like.